إذا على خجاب خلي جربا إذا الفكر يوم يدور ويا مدة ما نتوقع كم يصير خنابو إن شاء الله تعالى وان كينيا أمان كينيا موت أنا بيراتي أتكلم كولا كنا إذا توني إسلام أقول إسلام أقول كينيا دينا إيه إلى كينيا إلى كسب ليه قبنا خلاص بدأ دين جتوا واركنا مدرب برسيما أمم كينيا راهي ما سيره أمم كينيا وان دين كينيا أمم كينيا وان رالا نكاب نما خرج يا سجاد से बड़ी नंबर है कना हवा से लेके मुक्ति का दीन हो गया है ये अक्कन आदि दिन पे करके रब किसी के जगत था आमीन आमीन जी आमीन किसी के करके रब किसी के जगत था आमीन किसी के जगत था आमीन 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 हवा से उनके बेटे को यहाँ पर आमीन Makanya zaman ayu zaman kesetuan. Saya dah suci dah aku masih jenak mata kau pada zaman kezaman kau betul kezaman yang betul zaman kerja ibadat hari yang ketiga kalau hawa itu lebih untuk kau gambarin dia pakai. Gambarin kau ni gambar pakai. Gambarnya gambar juga jadi Allah. Hai beliau gambarkan Allah Akbar. Allahu Akbar.